अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और 1 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत मक्कतुल मुकर्रमा से अलकारी शेख मिक़दाद सैयद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। वक़ालू लौला उन्ज़िल अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला वललबस्ना अलैहिम मा यल्बिसून वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फहाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि थुम्मा انظुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन क़ुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ क़ुल लिल्लाह كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر
فوق عباده وهو الحكيم الخبير